Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radyo 819. Ang tunog ng bayan, ang nangunguna sa balita. Balitang pinakamalakas, pinakamaaasahan, pinagkakatiwalaan. Isyo at komentaryo, musika at show. Sa dramas at sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo, ang tunog ng bayan, ang nangunguna. Ang tunog ng bayan, Aksyon Radyo 819. Ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Aksyon Radyo. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. People of Region 8, by the grace of the Almighty, we have returned. Libot, Karahibot. Padayon na diskusyon, mga isyu nga iyo pagtutukibon, pagsasayuron, kikilatison, libot, karahibot. Ayo dibangan nga punuhin kasayuran, kaya adin duha nga tukib, nga sukot magpairingkib. Bisla dagos magpasikosiko, pagamay dagan unod-unod nga nahihitso, nga pagadapit lamarisyo. Ladies and gentlemen, people of Region 8, presenting Hector Go at Dor Biba. Iniyan, Libot, Karahibot.
na lang. Mag-ano man kita. Kaya ganyan talaga ang weather condition natin ngayon. Okay, so buhay na lewat itam internet. Ainan mga kuan. Adi boss. Okay. So itong problema kasi iton amon di mga comment kung napupuno napaparat igbaw. So di rin na nato nababasa. My apologies. Sige, kauman pala nato pagsaurog kakulot nga adlaw mga kasangkayan hani ka 80 anyos nga anibersaryo han Leyte Landing, Leyte Golf Landing. Ang pag-abot ini ni General Douglas MacArthur nganhi han labnasan han Palo Leyte. Kundiin amo din naging tikang han liberation han Pilipinas kontra han mga Hapon. Ay abo. So kakulop nato na naging mensahe ang gobernador, ang probinsya ng Leyte, Governor Jericho Ikot Pitilla, nga dahan mga mulupyo itong probinsya ng Leyte, ilabi na nga dahan mga veterano. Now, pamamatayan nato nini, para liwat naton may barawan kung ano ang gusto ipaabot ng mensahe ang atong gobernador nga nihaaton. Pamatayan naton. Of Honorable Carlos Jericho L. Pitilla, Governor, Province of Leyte. So, amin ito. Thank you very much for lending me a microphone. Before anything else, I'd like to greet, of course, our guest of honor, Secretary Gilbert Chodoro. Thank you very much for gracing the occasion. The Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, again, thank you also for coming over and bearing the sun with all of us. Mayor Martin Pitilla, members of the Diplomatic Corps, our officials from the national agencies, from the local government unit, from the private sector, special mention to our veterans, the 14 remaining veterans that we have, and the families who accompanied them here, and including those relatives of the sons and daughters of our veterans. Again, a pleasant good morning to all of us. We've been celebrating Leyte Golf Landings several years now. Every time I come over here, my son will ask me, "Where are you going?" I said, "It's October 20. We're going to celebrate again." "Why do you keep on celebrating? Every year you say the same thing." And I said, "Because it's time, it's the only time when we can encourage people to tell the story over and over again, because it's a story that needs to be told, even if it's the same." During celebration, it appears that same thing happened. In fact, one time, several years ago, we added a little twist. We asked a veteran to give a speech for a change. So his name was Mano Puli from Palo. So we asked him, "Can you give a 10-minute speech?" He was enthusiastic, took the mic, and he told his story. In 1944, October 20th, 1,600 planes, 23 carriers, aircraft carriers, many tanks, explosion everywhere, paratroopers, sinking ships, crashing planes. While he was telling the story, I can imagine it was like an IMAX 360-degree movie. And he was so passionate, full of enthusiasm,
animated storytelling, graphical in nature. He was supposed to give a 10-minute speech. After 1.5 hours, he paused and he said, and that was day 1. It took us 10 minutes to convince him to continue his story next year. Monopoly died. He passed away several years ago. We never got a chance to hear the second day. But along with our veterans, the stories that they have with them appear to be dying with our veterans, with only 14 remaining veterans. And that's why we have to celebrate. We have to find a way to continue and tell the stories even beyond the lives of our veterans. Perhaps that is why we're passionate in celebrating and in telling the stories. There have been so many wars that came after World War II. We have the Korean War. We have the Six-Day War in the Middle East, the Vietnam War, the Kosovo War, the Middle East Gulf War, the Afghanistan, and now we have the Ukraine and the Gaza Strip. I'm not sure what it is with the human race, but we seem to we never seem to run out of wars. There is an old saying, you win some, you lose some. A coach will say this to his basketball team, you win some, you lose some. A political analyst will say this during election, you win some, you lose some. A businessman will say this when closing business transactions, you win some, you lose some. We appear to glorify war in the movies, but in the war, it is not applicable. You don't say you win some, you lose some, because in a war, everybody loses. And that is why war should be avoided at all costs. But while war should be avoided at all costs, freedom has never been achieved without any sacrifice. When our sovereign rights are threatened, we cannot sit back and ignore the threat unless we want the brave veterans, spirits who fought and died for our country 80 years ago to come back and haunt us. Going back to my son's question on why we celebrate Leyte Gulf landings every year, perhaps the answer is we don't really celebrate. We commemorate and remember the events that happened 80 years in the hope that it can guide us, shape our future. As we stand here today, let us not only remember the great victory that was won, but also honor the peace that followed. Let us continue to foster unity, solidarity, and cooperation. Values that are more important now than ever. Let this day serve as a reminder of the power of hope, of standing together, and of the enduring pursuit of peace. Maraming salamat. Mabuhay kitang tanan. Amaton mensahe hanaton gobernador ang probinsya ng Leyte durante ang pagsaurog kakulop nga daw han ika-80 anyos nga anibersaryo ang Leyte Landing. Mapaingaw to, partner. Mapaingaw to, konsyal. Kumusta ka mga tanan? Na kung baga matatapuran niya terabot niya, konsyal. Nawaray gud paglubad. Ang taong madali daopan makuribilngon. Ngan may pa... Abante ko ng imbitasyon. Dalagan kon solicitation. Iyan. Sinabi mo pa. Yan ang ating motto. Mapaingaw to kang Paradiyo de Losa. Ato na ni listener. Hindi naman Vice Mayor ni De Losa. Onidi. Oh, iton Vice Mayor iton
Tolosa. ni Paredillo de Losa. Dire Tolosa, Dagami. Pare mo pingot to. Sige. Have a good time, but remember... ano yun eh? Ano? Di de Barogo. Ingoy. Ay, Paringgoy. Mapagap nga to kang Paringgoy, Avistros. Attorney Avistros, is the man. In Barogo, Leyte. Kumusta? Madijina, dinim. Mapagap to gihapon, iton mayor, iton Tanawan, Leyte, kan Gina Merilo. Mapagap to, ma'am. Equally, mapagap nga to, kan may ex-mayor Piltixon. Ito di da. Para waray kuan ko. Reklamo sahid. Sige. Ano pa? An mga nagkawara na. Ngayon mo mga Ayaw ito. kapalan. Anakon di da sinasaluduhan ng mayor ang pabatngon, kan mayor Lugnasin. Mapagapon nga to, ma'am. Mapagapon to. Di Harold Leyte. Harold Leyte, kan mayor Justanyala. Mapagapon to mayor. And of course, di alang-alang Leyte. Alang-alang kan mayor Yu. Di Tolosa, kan mayor Kimado. Tama ba? Kanya. Okanya. Kanya. Mayor Okanyahan. Ikaw, Mapagapon to, sir. Mayor Okanya of Tolosa, Leyte. Yan. Sige. Yan na kita to. Pag magsinaya pa ni mga pare. Di tak mayor hatabon. Di ka nang nakilala. Mayor Efren Redonya of Tabon-Tabon, Leyte. Mayor Juanit Renomeron of Burawin, Leyte. Pinalangga nga mayor ang hulita. Percival Kanya. Maupay nga to, sir. Ayaw na lang atanan. Et cetera, et cetera. Okay. Okay. Now, kakulop, naging usag hapon nga bisita ang pagsauro. Di ka din niya bisita, good. Kita ka din haaton. Pero nadidaya para makiduyog ang pagselebrar. Ang 80 anyos nga anibersaryo han Leyte Landing. Ang Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, pamatian tayo niya mensahe. Secretary of National Defense, Gilberto Chodoro, my classmate and my friend, to our Governor Carlos Jericho L. Petilla, our host, Mayor Martin Petilla of Palo, of course, to Her Excellency Ambassador Heikki you of Australia, and all the Aussies back there. Yes. To His Excellency Ambassador Endo Kazuya of Japan, U.S. Major General Matthew McFarland, Administrator Reynaldo Mapagu of the Philippine Veterans Office, to our local officials led by Governor Carlos Jericho Petilla, Mayor Remedios Petilla, to our congressmen, Congressman Judas Sidre, Congressman Aaron Javier, of course, Vice Governor Sandy Javier, Congressman Okoyap, and Congressman Kalkari, to our distinguished guests representing our gallant veterans, fellow workers in government, sa aking mga kababayan dito sa Leyte, maupay nga kahayong tananan. It's truly a great privilege to join you here as we celebrate a singularly significant event in history, not just for Leyte, but for the Philippines and the world. The Leyte landing was a turning point in World War II here in the Asian region. And as we gather here today to honor the brave men and women whose names may not be as famous as General Douglas MacArthur, but nonetheless made personal sacrifices so that we can be here today in freedom. Arahan aton mga veterano, nga haira mga pamilya, nga anhi, damo salamat. Ang nasud, nagpapasalamat hayo, hakadayunan. As we celebrate bravery, let us also celebrate the progress we've made in forging peace so that what happened then will not happen again. We commend the solidarity of the nations of Australia, Japan, the United States, in our shared aspirations for a secure and peaceful region. Your presence today is a testament of how far we have come
in terms of promoting and protecting our respective national interests, no longer through the destructive contest of arms and violence, but through peaceful and diplomatic efforts, which is more sustainable. These pave the way for the continued development of our respective countries, further strengthening our diplomatic and economic relations, opening up new opportunities for our mutual benefit. Let us continue working together in this regard. Damo nga salamat, baka nandito sa 80th anniversary ng Leyte Gulf Landing. Mabuhay ang sabay ng Pilipinas. And the Speaker of the House of Representatives, si Speaker Martin Romualdez. Ini mga kasangkayan, ng kasumpahang kakulop nga adlaw nga ika-80 anyos kapag sa oro kan Leyte Landing. Ikaw ba namarihayo ang barahibo ang nagkikita kakakulop? Ngan marihay ang barahibo. Kaya ano man ang Pamati ko. panmarihayaw ko. Waray ka dida. Kaya nakakakuha ng mga veterano. Na dida. Di rin ang mamarihayaw. Oo naman. Nalilipay ako. Di ka ginugutom ako. Asya, ikaw. Indo ka nakbarahibo. Kaya ako, nagpapasalamat ako nga inabot pa ito nga panahon nakadahira. Nga na baga makaruruyag yan itong baga tikang ka-BIR nga di ka makartor. May mga plug. O, sana din na tanggalon, ano? Padayon ito. Padayon nila ito. Ngan kagabi, ang tawo nagpupuliki. Pero kay Sigilat ang bagawaran-oran, tartarete, namon nakakabikos. Kaya mahusay gud talaga nga MacArthur Park yan at mga lights kung gabi. Ginastuhanin itong probinsya. Bagakuan ko. Provincial government, ini mga 40 Tapos million ang ini. mga kaunan dida. Aniging buhos. Oo, ang mga kaunan dida. Di, yung kaunan. Dida ang mga An isnakan, gawa mga siyang bar. Di hito na border. Ano nga rin din nga, ito nga building din na, adan ubos. Dida, Ito, mga kuwan. Andi din naman han kuan. Di din may salog. Hindi na siya log. Di din eh. Ang din mga serbisya. Pwede ka dida inom-inom kagabi. Sige, baka barbecue, sige lahat. Dito. May na pa ito niyan? May ada ka everyday ito. Labi na ya. Okay, lunes yan na. Bagkulang yung tao. Kumada ka nga ni Biyernes. Di rin, ito mga pagpapahirao nitong dida. Kumada ka nga ni, kay siyempre, kami mga trabaho. Ada ko damot tao dida. Biyernes, Sabadong Domingo. Pwede ito magmarisyo yan. Kay distribution it akap. Din. Din, distribution it akap. Dito downtown. Downtown area. Sige. Ito. Congratulations, whoever they are. Ito na makakakarawat. May ada kita aadi na, mga kasangkayan. No? Itano. Kaya may ada kita bagyo partner. Usa ini nga, ika-11 ini nga bagyo. Nga simulod ha Philippine Area of Responsibility, yan nga 2024. Sige lang. Kaya mo pa man Ang ito tropical depression in nasipatan harani iton aton Philippine Area of Responsibility. Ngan ginngaranan ini kang Christine. Siya rin iton Weather Bureau itong Pag-asa. As of alas 4 kaninan aga, ang sentro ang Tropical Depression Christine inahimumutang base ang available nga data a 150 kilometros east of Southern Luzon. Ano't ko anit east of Southern Sinirangan Luzon? iton sur nga dapit iton Luzon. Yan. Ngayon Kumbaga dire ini makakapiktungan Hindi good. Aha. Ini in may bit-bit nga hangin nga naabot ng 55 kilometros por hora. Para hito. Ngan pag lasorbo, hinabot 70 kilometros por hora. Christine, ingin babanabanang ang makusog pa ini, ngan mahihimo nga tropical storm, iton masunod nga 12 oras. May daliwat severe tropical storm category, iton Martes Sitkulop, ngan gabi. Siya gunsunan nala ito para maubos din. sige. Sobra 20. Ito kay Basta Totolo. ito Pasipiko ya. Oo, Totolo. Correct. Now, ito northeastern portion, ito northern Samar, ang palapag mapanas gamay ngang katubig, ngan ito northeastern portion, ito eastern Samar, hipapad Artitse San Policarpo ngan oras, ginisahan na yung signal number 1. Ito nga bagyo. Ito nga Christine. Pero di rito na ang ang kabarakan. Pero, darahit oran nga na partner, makusog.
Pag hinay kita mga landslide, mga baha, amot at pag Oran hinay. yan na. Ito nga nga baga kwanla, puro-puro. Ituran. Oo, pero magkusog. Magkusog. Kusog. Kaya dito haapi itong kagakulop, kagabi. Aba, baga sadang. Kaya di ka Masadang. kabarak. Anit Madigad. So ganit imo baga na. Nagbabalita lang kita. So ganit imo na yung Kaya Berdiano pagpupros. resilient na tindoro. Magdiano hing kabagyo, partner. Basta panhatag akap, waray kakagpupo. Aray, nga ito ni mo na yung resilient tindoro kaya mga taga Mga Tagano. at mga perok ito. It mga perok ito. Daraan Yolanda. Yolanda pa. Kito. Dirigod na perok pati Alcoba. Pati Alcoba. Mapag-usogit niya Yolanda, no ha? So, amo ito ha. 17 naman nga Abu Sayyaf and guilty. Kasumpayhan 2,000 sipadan masaker. Yun. Ginsintensya nini. Sige, kaya di pa Secretary Gibot Chudoro. Oo, para diya mensahe kahiyaan nagrepresentarhan presidente como at Secretary of National Defense. Kaya ang presidente waray makakanhidara. Siyempre, may mga importanteng appointment. Nga niyan, na din balita din nga usang nga lola, gimpatay han iya kalugaringon nga umagad. Ano yun kanan Kabit. Dito kanan late nilanding. Iba ito. Panunulibang ko. Oo. Sige. Sige, pamatihan tayo ang mensahe ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro. To represent His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. today, in today's commemoration. The President was personally invited by His Excellency President Prabowo Subianto of Indonesia, who takes his oath of office as President today. And as we know, Indonesia is a very important ASEAN partner, and it is indeed an honor for the President to represent us in this historic event. The President extends his greetings to everyone, especially to the people of Leyte, fellow government officials and employees, and distinguished guests. Before I go to the meat of what I want of my task today, it is perhaps providential that our President and Commander-in-Chief of the Armed Forces is from Leyte. He's a son of Leyte as much as he is a son of our area in the north. And it is providential because as a continuum and as honoring the sacrifice of the veterans here, to include his father, he continues the legacy of building national defense and resilience, not only against those who would want to occupy our territory or to abuse our territorial integrity, sovereignty, and to take over our sovereign rights, but also building resilience against natural disasters and calamities. And we do this not only with the synergy between the legislature and the executive department, but also in cooperation with like-minded nations represented by our distinguished visitors here. And I will read the message of His Excellency the President. 80 years ago, Leyte witnessed a turning point in history. Imagine being here, right in this very shore. General Douglas MacArthur stepped off a landing craft and made good on the 3 words that kept a whole nation hanging on: I shall return. What happened on October 20, 1944, still resonates with us today. Beyond being the largest naval battle of World War II, it marked
the beginning of our long walk to freedom. And freedom, as we know, does not come cheap. That day, a vast armada of ships slowly appeared on the horizon. For Filipinos, after enduring years of harsh occupation, the sight of those ships was the unmistakable sign that the long, dark night of oppression was nearing its end. And freedom was no longer just a distant hope, but an imminent reality. General MacArthur, along with President Sergio Osmeña, walked ashore at Red Beach in Palo, Leyte, and that moment became emblematic of the resolve of the Allied forces and of the Filipino people. Although these men came from different backgrounds, they were united by a single cause: freedom. They came from the United States, Australia, and even from our own soil, facing extraordinary challenges brought by a determined invader. They gave everything for the possibility of a tomorrow free from oppression. Today, we celebrate every soldier Okay, nabutukan ni Gibo. Very God. Paya ko pagpipinanyakan. Ito Ano man? internet lang nagka-problema. Nawara. Oh, Ano kasuga din nga? Ano kasuga din nga internet? Nakot nga istorya kung nagibo na butukan. Diri, anong kasuga din nga internet nga kada udto? Ayaw kito nagpinakyan. Basta na maglibot karahibot, adalot yan ako. Ayaw kito Adaliwat. pagpinakyan. Adalot nagpipinasaway. Ito ko pa ikaw ginsogo ito. Nga, no? Timang no, installe din ako nanot niya mga pagkuha ni Sige, satellite. okay. Pwede natin ito marimedyohan. Aha! Pa-shout out kan Mano Prosing Maanyo. Barangay Bislig, Tanawan, Leyte. Ngayon. Good nun mga tors. Iyo masisiring, kaulo ni Inday BP, tama ba sa kalugaringon ninyo? Kita ito pag Pasagbil Kung tira. may problema tira mga ito. ay nakamitig Ay, binulig-bulig ito. binulig-bulig kaya ako, kandidato ako. No, labi na kay mapikton tak partner. Nadira kiton. Yan na lahat mapiktuan ako diri. May ito'y baga kabutangan, ha? Hisandigang bayan, amo naman in nagpalusad guilty. Taga dinit niya siya digan bayan. Oh, guilty, ha? Kandato Said Islam ang patuan. Hingrap ng malversation of public funds. May hana ito. Ang penalty, di ba ko yun May hanat niya kaso. Kaya May hana nga kaso. Now, 8 to 12 years ang penalidad. Ang malversation in reclusion perpetuum. Anong reclusion? Reclusion perpetuum. Oo. Ngan mabayad diyan 393 million nga fine. Mamulta pa, mapriso pa. 393 million. Kaya ito. No, sige. Makikibarato kaya? O Baka something like that. So ano pa? Ano pa? Well, damoy nga mga imang rawon yan Sige, ano mo karoya? Basa lang kita. Kay kumpaya na. Fish yan na. Waray didit DWBL kuno kay didit aton waray. Waray didit nagawas nga mensahe. Adi na. Adi na. Bakit na mula ay sige, na? Let's go na Hector Antor. Siya rin ni Manuel Apostol han Chongqing, China. Houston Ubaldo Agustin, halo mga tors. Di kang di San Miguel Malacanang, Quiapo, Manila. Samtang nagkikita itong imo live program. Pagritin maupay nga pagpamatik ang Pachito Sareno. Nga dahirayan na nangununungog iyo program. Barangay Iliham, Burawin, Leyte, Ipod na kanda parodi, dinaya. Ayun yung mga kuwan. Maupay nga to kan Taningan Bilma Abaluyan, di San Jose, itong Tacloban City.
Juban Lianita, good afternoon, Tor. Shout out la ako ngadto kanda Mama Lilia Lianita, ngan Tatay Elias Lianita, nga pirmi na mamadit iyo program. Thank you. Tikang barangay Victory Yabong Zamar. Damo nga salamat ang pagpasa. Ay ko bayani, happy lunch time everyone from Buntay, Dagami, Leyte. Maupengaw tayo din na Buntay, Dagami, Leyte. Kumusta ka mo? Ayan ang tama. Hello mga Tor, si Tini Bivandor Colinares. Maupengaw tumano Hector Gong ang Tor Bibar. Happy lunch time. Marisa, basa ikaw dilat ka ng DYB. Pag inukoy, kay swildado ka manggiyap din. Di ka man libre. Ay, pag binusaing akuang ka, maaram kaya ng fish, kuwan niya na. Fish yan na. Oo. Mga mando. Oo, Okay. ay, kita pag inaragway. Ay, kung niya. Marisa Bardalo, hello mga Tors. Happy lunch time. Himilbin Baliklik, maupengod to mga Tors. Watching from Basay, Samar. Torbibar! Hector, giisog na ini. Kalmaya pag inisog, di rin yan na panahon ng pagpinangisog. Pag inisog. Kuhan yan na siya. Peace. Peace, man. Peace be with you. Adi. Hey, Janet Daklis Lagbo. Maupay na mga Tors watching from Kaluwayan, Mutyong Samar. Kaluwayan. Kaulayanan, Maria. Mutyong Samar. Shout out han Gabiana, Lagbo, Gabani, Daklis family. Salamat. Wilson Sulayaw, sering ni Wilson Sulayaw, mga Tor, shout out lang po inaanak kay birthday niya yana. Happy first birthday kan Bibi Ira Marie. Ganito akon madi kan Madi Mercy. Kan Madi Grace ngan kan Mads Riafel. Amon Bossing nga super cute ngan super ganda kan Ma'am Malu Barrios. Ngan akpare nga malaom-laom kampare Arman Hipuliano. Greetings di kan Wilson Boy and Castle Homes. Yan. Hindi naman, Sinaid Mendiola Magkuro. Shout out ha iyo nga duha. Aha. Hiyax Padriquez, watching and listening live from Kampuyong, Giwan. Shout out mga relatives And asaluan. Oo. Adi pa. Sering ni Arnie, Tingog Satellite Office sa Burawin, Leyte, opisyal na nga ginabrihan yan ang adlaw. Mga taga Burawin, may Tingog Satellite Office na Burawin. Maupay. Oo. Sige. Pilula Arlon, halu! Maupay nga udto, mga mano, let's go na. Nagpitika, gwapula ka mo. Abaga buyag. Rosmaris Kulante. Nasiring hiya didi. Thanks Libot, Karahibot, nalilipay gud ako kung ini nga iyo program. Happy ako kung nakakabati an kuna. Sure ka. Iyong Gam Julius, happy birthday kan Rodrigo Esteban, Hantakloban. RG Linde, hello mga Tors. Mapahingaw to watching FB Live in Taytay Rizal. 80 years na pala ang late landing niya. Cornejo Estabilio Nilda. Good day mga sir, great ako. Happy birthday kan Tito Estabilio. Barangay Gingawan, Tabon-Tabon. Greetings tikang didiha Caserta, Italy. Salamat. Caserta. Buenos días, señoras y señores. In Italia. Cornejo Estabilio Nida. Kokorokoko. Elisi Jacob Sanki de la Merced. Pag-greet ako kan Marilo Cabidog de la Merced, ang Barangay Lusad, District 6, Dagami, Leyte. Pahingaw to di da Lusad. Pati kan Tatay Pasing ngan Manu Ami. Telma Bantula Lasarte, lo kuya shout out di diha Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Itak nanay. Ano ya, kay Pimitik. Jovi Ibanez sa Heraldo, nagkikita gihapon. Itak nanay, Florencia Bantula, nga itak tatay Jose Bantula. Sige. Ano kinapitik. Ay, kayo pa yung Arlene tatay Jose, kuya nga diliwat itak asawa kan Arlene Lazarte. Nga to'y takbugto kan Matthew Bantula, adto hiya haabukay Tacloban. Salamat. Jackie Akinde, hello mga Tors. Shout out haakon, mahal nga Richard.
Talaga. I love you, mahal. Tagal. Totoo. Mga Sige. tors, maupay nga udto ay yung nga duduha. Maupay man. Maupay man. Ayan. Sige. Good nun, mga idol. Greet ko la ang timbati. An group. Ngantanan na lang nga akon mga sangkay salamat ti mamalud sinihan Burawin Leyte. Ay maupay nga pamati kan Mano Bin Cansino. An VNG han Tacloban. Sugad man kan Coach Dominic Abuzman di dahagiwan Eastern Zamar. Coach, kumusta? Sige. Hadi pa. May certificate of employment. Sige, duro-diretso na la. Ginaad man niya na itong Department of Justice partner. Pinaagi kan Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ano ko na siya rin? Itong mga legal nga aspeto. Hining nga statement ni Vice President Sara Duterte nga nagyakan ini, nga iya pagbubukaron ang lawas ni Presidente Ferdinand Sr., Marcos Sr., nga nilalabog sa West Philippine Sea. Pati ba ini gagagaran ba Pag-abis ini? naman lang siya dito, magagad pa ka mo iton. Ayaw na iton. Pamuot Pasag na din ka nila mo ito. pagtrabaho na ka mo. Paumaya. Sharing pa, Halo paumaya. mga tor, sa adi ako nan mamati ti Marisula ka mo. Salamat. Nakapakakulo pa makartor, mahusay na gudman. Oo. Mga tor, Elmer Tiberio ini, Barangay Katigbian, Tanawan, Leyte. Hey, Optimus Prime, halo! Happy lunch mga tor. Shout out ka Nico Mercado nga nagpa-practice didi. Blasters Billiard, Tugup Tanawan. While namamatit iyo program. Let's go na! Salamat. Siring ni Optimus Prime. Mga tors, maupay nga udto. Ay, maupay nga pamati didakan na provincial, ano ba init posisyon ni Sir Ano? Edwin Labanta. Edwin Labanta in General Services. General, amoy ni General. Oh, nga may General. serbisyo. Din magkuha ni General ni Services. MacArthur. Oo. Edwin Labanta, maupay nga udto, sir. Siring ni Saruel Miñano ang Philippine News Agency. Mga kabataan ha Borongan City nakakuhahin $50,000 nga grant. Tikang ha Bloomberg. Ang Ano ngayon, Bloomberg? Ano ito? Bloomberg, kuan ini. Kanan na business ko na ini. Ngayon. Good nun, Kuya. Shout out Mami Sioni and Kuya Oscar Terois. Rose Ann Wilbert and District 7 Dagami Leyte. Greetings tikang kan Rodel Milyunahan, Barangay San Benito, Dagami Leyte. Maupay nga udto ayo dida District 7 itong Dagami. Dida Amon District, District 3. Maupay gahapon nga udto ayo. Mga tor, alay na gud pagbasa itong text. Ang coach daw ang Burawing basketball, waray ko ni ka sweldohi. Man. Tiri, pagpakilala la ko nino ini, kay para may Tubagin paabot kahit itong Tiri, nangako. kay ni papabayaan. Di ka itong papabayaan. Bangin na waray kahalista. Ibis nga nit akap yan na, tupad linilista. Sa ipaitso nga dito, di man lakamuda mo. Ano yan? Diba? Kaya di Saruel Miñano. Saruel Miñano. Otro Budoy, hi na ini. Adi, Speaker of the House. Hello, Saruel. Hello mga tol, maupay nga udtongan, maupay nga udto mga kasangkayan ana Bloomberg Philanthropies sa ining foundation itong Bloomberg dako nga negosyo US ito naghatag hin maabot 50 mil US dollars nga Climate Action Fund hintrisi nga mga grupo hin kabataan na Borongan City, Eastern Samar. Ini ani ginapagawas nga anunsyo han Borongan City Government nga ang mga kabataan nga nag-edad 15 na 24 nga kaapi na mga grupo ini nga tris tatagan hiram na pundo para ipatuman in mga proyekto nakatalaan na pagpanalipod dito na kalibungan. Awarding didahan na Borongan han Oktubre 18 pero pundo in gintikangan na pag download didapahan na Setyembre sa Malacan na Mayor Jose Dayan Agdahito na Borongan iniin mahinungdanon kay siyahan ngay gayon nga mga kabataan na Borongan intatagan hin opportunity para maghimo hin mga programa ng polisiya nga nagpapatuman para pagpanilipod ito na kalibungan. Lakip din ito mga proyekto, mga kasangkayan, amo ito na pagtanom hin mga puno
public education campaign, recycling na pagpa-participation hiton mitigation planning, pangandaman gihapon hiton mga pag-abot hiton mga disaster nga iba pa nga programa. May maabot 100 nga mga syudad habugos nga kalibutan iton ginsusuportahan ang nasabi nga Climate Action Fund nga dinhi Pilipinas duduhala ito no Borongan City, Eastern Samar nga San Francisco, Camotes Island, Cebu. Ito na nagpapasalamat ti Agda salit iya ginaawhag ini nga mga 13 nga kabataan ini nga grupo nga igpatuman hin maupay ini nga proyekto kay kun na mapatuman ni ren eksakto in makakakuha pa rin kadugangan nga $50,000 nga grant tika nga Bloomberg kun ha Pilipinas ini convert naton at 57.40 kada US dollar in maabot ini 1.28 milyones ka pesos nga pundo ani ginhatag hiton Bloomberg Philanthropy hiton ng mga kabataan Borongan City, Eastern Samar. Sir Will, may kakontak ito nga Bloomberg kay ikaw mat mag-apik ito. Kontak ka daw kay kinanglanon ni Hector Guyada kay philanthropist man ito. Baka naroroyak. Kontakon la ako niya. Papunduhan ta ito na chicharon magnet kaya mo ito't kinanglan. Chicharon. Sige. Masarap, malutong. Basta negosyo ni Hector may kalabtanan ito na climate change. Pwede ito. Okay. Chicharon dito maluluto kung may bagyo. Kamatuoran la. Tungod nga Hector ko naglulubad-lubad dyan agit panahon. Pwede itong matagan. Sige. Okay, So much for mga that. Tors, nahikay nga report han Philippine News Agency parang taramdan Libot Karahibot, Saruel Miñano, report. Thank you very much, Sir Roel Miñano. Ito ngayon mo report. Jackie Akindi watching live Facebook mga Tors here in Mang Inasal, Tacloban. Pagritpukan Konsihal Robert Bobet Estrella, ang barangay Balatson, Burawin, Leyte. Upod na kang Paibir. Estrella. Siring ni RG Lindy Mano, Bloomberg Media Company. Diyak maram. Basta kaya ditak partner. Anak ng babaron, kaya may Bloomberg dita TV. Dita iton cable. Nakakakita kita Bloomberg. Bangin iba. Kaya yung liwat nato na, di kay Bloomberg. Bloombergini. Bloombergini. Tony, dumama pingaw to. Yes, tika nga pediya radio na Anay, waray. Ito mo. Chopon. Sige. Hoy pa. Papaya. Hello. Tika nga pediya radio 8 at elements and 12 is even. Papaya, tim ko hindi da. Isugad, di microphone. Ito. An elements and 12 BCV, 124 Philippine National Police Special Action Force o gan Ormoc Police Station 4 kaupod ang PDEA 8 nga han Ormoc City Office amo nagbuhat yung bypass operation ha barangay Tambulilid, Ormoc City hanin unang adlaw. An naristo nga suspect na kilala alias Carding and alias Folding. Nakumpiskarte ka nga mga suspect in 8 kabugos nga sachet nga gintataphapan nga shabu nga may kabugaton nga 74.4 grams nga gin-estimate ang market value maabot in 505,920 ka pesos. O gini nga suspect matubang nga violation ng Republic Act 9165 otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. O galay na bayan, advance happy birthday nga di kan John Kenver Kiboy Versusa, ngan Ginny Versusa, ang malagi kay Tanawan Leyte, o happy listening nga di kan former Mayor Pel Rodas Texon Jr. han Sulana Tanawan Leyte. Kumusta naman ang mga development sa Karsada di Tanawan? Nanumdum kita nga may nadisgrasya di dat nga highway. O da bangon? Nasin maray di dan kotse na kalabay nga simana. Ano liwatit baga kuha niya na mga latest development di na? Nakuha na. Nadiri, what I mean by protection yung ginihimo para di rin mautro na disgrasya. Mga warning signs. Kumbaga. Okay mo di dan warning sign, mga signboard nga hirayo pa hikikitan nitong mga nag-driver. Waray ba nimo may nakita di da o kinmita ka na? Kay bagado wala to dida. Kung kinita, nakakita dida ako pero wala kikita. Sa ano man? So amo to dida pinananawagan naton itong mga barangay official labis na kun mga front area nga magkamayada dida mga warning sign nga hirayo pa hikikitan itong mga driver.
Kan harapit nan adlaw Trabaho matulog. ganito at kontrakto. Ngayon warning sign sa rayo ako. Kamo nga ni. Sige, Kalitsid Tony. nga na Yes, nimo. para taramdan, libot karahibot, din nila nyo nababatian 87.7 FM Idol Radio. I visit Channel 6, TYVL, Aksyon Radio, Tony Duma, reporting. Shout out mga Tors nga diha bagong silang kan Jopis ngan kan Binsoy. Dana ito ni Halaromid ginawa, pa-check up daw. Siguro Halaromid ginawa, ha? Mapaingaw to kan Jerome Decades di da District 4 itong Dagami Leyte. Diyan kan Jackie Akindi. Mga Tors, shout out po akon mahal nga Richard. I love you mahal. Totoo dolor. Maupay nga udto mga Tors. Maupay man. Shout out ako kan Jonathan Vergara. In happy birthday. Iyan na tikang kan Junior Caldosa. Han Alang-Alang Leyte. Kuya advance happy birthday kan Wilbert Makamay han barangay San Benito Dagami Leyte. Tikang inihan imo mahal nga Rodel Miliona. Ay, kumusta naman kang Konsyal Rodel Tobias dia Pastrana Leyte. Kang Konsyal Rodel, kumusta ka? Isaid siyad, maupay to Mano Hector. Shout out kan Mother Josefina Amistoso. Maupay to kan Paritani ngan Bilma Abaluyan di San Jose itong Tacloban. Kumusta yo? Ngayon. Kumusta ka? Adi pa. Ikaw ay may sitsaron ka na. Mga Tors, kilala ka ngayon ang Nanay Tapia kay nakadihagiwan sa Bado. Kilala ko itong kay brother ko itong, Brother Knight. Ni Nanay Tapia. Tagadagami ito. Ngayon. Kilala ko itong, Brother Knight ito, brad ko ito. Torbi Bar nga Hector Go, nakilala ba ka mo didi an... Ano? Di rin naman. Dako ito nga premyo, $50,000 sa Philippine money, that's 2.850 million pesos. Ang premyo sa mga bata sa Eastern Samar, dirila 1.8. Kine-question sa Ruel Miñano, conversion. Dahil siya rin 1.8, 2 point something ko no. Bakit itong pamilya ni Rain Taon? Ano ya, kita dapat makwenta, kita ang partner kung madara di data cellphone. So it's 50,000, 50 mil, Tapos? ano ya, 50,000 times, ibutang pala 56. Pag kwinintahon, kay di mati mo kwarta. Tama, 2.8 million. Ngayon, 2. Sayop ka siya, Sarwell, sayop ka. Our apologies. Siring pa ni Jackie Akindi, greet ko lakan si Tor, ng kan Edwin Avila, ang barangay Hapunan, Burawin, Leyte. Ngayon, si Tor. Tor Bibar nga na Hector Go, maupay nga udto yung adudua. Maupay man. Di man ka mo mga tuhay, kay di ka mo nabasa tactics nga kagwang ka mo. Nag-iisugin tao. Tor! Maupay nga udto, kumusta dagami na mga kandidato? Baka nagmimiray nga man, ayaw lang pagbasa atak number. Uy, ako kandidato ako. Iparediyo dilo sa kandidato gihap. Mino pa ba? Dennis Florencio, kandidato. Good morning, hain ang pag-order himbagnet. Depende kung hain ka. Hain it imo lugar. Alan, kung hain ka. Di da Tacloban, diha, mountainside apitong. Kung ato kadagami, adat likod itong St. Joseph High Nadi ka School. pitong, pamiling ladat bukid, kita at bukid. Ayun, pag adat tungod bukid, adat iton. Waray pamamayad doon si Charon, pangagbayad na. Tama, pamayad na ka mo. Okay. Ma-order kita. Sige, ano pa? Basa pa. Mga Tors, maupay nga udto. Maupay man. Okay, ayan, sige. Oy, may da ka man na bagong nga radio station. Ang pwede mo i-promote. Bibars. Ano to? Farm Radio. Farm Radio, may danato. Ladies and gentlemen, Farm Radio is now broadcasting live from Barangay San Pablo. Sabon-sabon lady. Sabon Lady. It is aired every 6 o'clock in the morning. No. Up to 10. Depende ni. Itong tuhay, kundi itong permanent. You should mabutan kan mga music,
mga concert, Waray problema. mga makuangkat pelikula, mga Under Fernando po. technical kuan ini Adjustment. Adjustment. Sige ka, laki amo ito Technical nagtitikang. adjustment. Wala itong baka perfecto. Bakit kung Bisa ano ni ito? mampikto, dire perfect. Bangin ito magtikang kita basta ma-regular na mga 9 to 10 or 9 something. Oh, yun, 9 aga. Aga. Shout out Kuya Oscar Abilino. Uy, Jack Lord! Ngansyon ni Abilino, District 7, Dagamilete, tikang ini kanu. Wilbert Makamay, Hansan Benito, Dagamilete. Jack Lord. Amo ito na starring han na Hawaii 5 bo. Ini, hey, Oscar Abilino, amay nit amon, barkada namin ni itong Black Sheep of the Family. Hey, Jack Lord. Jack Lord na ngaran. Ang artista ito si Jack Lord. Hey, Steve Magaret. Amay ito si Jack Lord. Ang kanan Hawaii 5 Hawaii 5, tu. Amay ito ka, bakit pansyak ito? Kuan luwat ini ano ini umangkon luwat ini ni Jack Lord hi isagani gamis. Taga San Victor tanawan late. Umangkon. Umangkon. Sagsag mo pangod to. Lagit sagsag. It nga rin na iya sagsag. Isagani. Siring ni Engineer Lot, hello! Napakianala ako kung hain it bag-o nga kapihan niya na newly repaired, renovated MacArthur Park. Pwede na kumadto. Adi ko, hindi dihakuan, ini tropical. Tropical. Hotel. Tropical Hotel. Oh. Diyak abre naman. Abre na. dida. Bangin abre na ito. Pwede kita itong Pwede ka magkape. manginsayo dito kung ano gunit mga ginsiserve. Ayaw la yan na. Kaya... Kaya na, kay mas durda ko ato nga prakaso. Kung baga... Good day mga sir. Shout out kulait mga taga Kaltayan, tikang inihahitabla. Ulita Leyte. Mga tagay-tabla, kumusta ka mo didat? Kuan ito, titabla, nakakagsakop ito hulita, nganit burawin. Natutunga. Kumbaga. It maupay iton mga sir para matuhay it kalsada, iglubong it taga DPWH ng tabunan. Ayaw Di kita pwede. ito. Ayaw, Kanya yung let us be kind to animals. Mga salita, di rito Ayaw, pwede. mga tao ito. And kung may manira mga sayop, may dakita mga husgado. Ayaw kita maging terorista. Ayaw kita. Kaya mapapareho lang kita terorista. Kaya kita, naubos na yan. Naubos na an... Hain na kamo, matikang nadidi, siring ni Roy Moraleta. mga Hamas, ubos na ang Hamas. Makalilisang. Adi pa. Kay, may katkaabtik ni mo, waray pangani, ada ka na. Sir! Alayong gad pagbasa taktex di among brawin. An anak liwat yan na kunot mga kandidato. Okay, waray itong maihimo. Okay, Ito na iyo. Katungod ito. Demokrasya kita. You can vote and be voted. Torbibar, makandidato na liwatid Dio di Lusa. Di ba tapos na iya ka-mayor hadto? Okay. Pwede man bumalik. Pwede man iton. Kay tag-partner di rin itaragyaan. Kay magkonsyal nga ni din makarawat iti Esweldo. Asawa ni sis. Makarawat. Rata lat iya, rata. Bisa ni trata. Panguli kita. Ay dinigilanay. Bilin talaga, katurugilanay. Oo. Sige partner, balitaw. Kung nag-aapuray tak partner, daray doon iya schedule nga takip-takip. Maray na kita oras. Buwas naman kita magkakaurusan nga taramdan Libot Karahibot. Ngara ng bugos nga pwersahan IBC Channel 6. Kadman ng DYBL Aksyon Radyo. Aniyoging kausayan ng udto. Torbiba! Hector Gopo. Mapay nga udto ay yung tanan. Let's go na! Libot, Karahibot.